औरत अगर मर्द को अपना दीवाना बनाना चाहती है तो हमबस्तरी के दौरान मर्द की ये एक चीज चूस ले, मर्द औरत की मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपकी जिनसी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए हम आए रोज वीडियोस अपने चैनल पर पेश करते हैं। इन वीडियोस का मकसद आप अपनी जिनसी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हमबस्तरी के अमल से भरपूर लुत्फानंदोज हो सकें। कुदरत ने इंसान का जोड़ा इसीलिए बनाया है कि वो औलाद के उसूल के साथ साथ एक दूसरे से जिनसी सुकून हासिल कर सकें, और औलाद के हुसूल के लिए आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। मर्द की मनी का एक कतरा भी अगर औरत की बच्चादानी में दाखिल हो जाए तो औलाद नसीब हो सकती है। अगर रब की इसमें रजा शामिल है, वो जिसको अता करना चाहता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अलबत्ता अगर आप हमबस्तरी के अमल को खूबसूरत, लुत्फानंदोज और सुरूर वाला बनाना चाहते हो तो फिर आपको बहुत कुछ समझने और सीखने की जरूरत होती है। जब तक मर्द औरत के जिस्म के अंग अंग से वाकिफ नहीं होगा, उसके जिस्म के हिस्सों को जानेगा नहीं, तो वो औरत को हमबस्तरी के दौरान लुत्फानंदोज करने से कासिर रहेगा। इसी तरह एक औरत को भी मर्द के जिस्म के हर हिस्से के बारे में इल्म होना चाहिए कि मर्द के जिस्म का कौन सा हिस्सा हसास और नाजुक है, जिसको छूने से मर्द को जिनसी सुकून हासिल होता है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में औरतों को मर्द की एक चीज ऐसी बताएंगे कि अगर हमबस्तरी के दौरान औरत मर्द की वो एक चीज चूस ले तो वो इसका दीवाना हो जाएगा और वो हमबस्तरी में खूब मजा हासिल करेगा। ये अमल एक ऐसा अमल है कि बहुत सी खवातीन इस बारे में इल्म नहीं रखती कि मर्द के जिस्म में वो खास जगह कौन सी है कि जिसको छूने से, चूमने से और चूस लेने से मर्द बहुत जल्द जिनसी इश्तियाल को पहुंच जाता है और मजा हासिल करता है। अक्सर खवातीन ऐसी हैं जो खुद से हमबस्तरी का मुतालबा मर्द से नहीं करती, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो मर्द से हमबस्तरी का मुतालबा तो करती हैं लेकिन हमबस्तरी के दौरान अपने खावंद को कोई रद्द अमल नहीं देती, यानी हमबस्तरी के दौरान वो सिर्फ जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी रहती हैं। जब वो मर्द को हमबस्तरी में रद्द अमल नहीं देती तो मर्द भी दो चार झटके देकर फारिग होकर अलहदा हो जाता है, जिससे न ही औरत को जिनसी मजा हासिल होता है और न ही मर्द को वो मजा और सुकून मिलता है जो हकीकत में हमबस्तरी से मिलना चाहिए। अब जो खवातीन हमबस्तरी के दौरान अपने खावंद को मुतमईन नहीं कर पाती, अपने खावंद के साथ जिनसी खेल नहीं खेलती और न ही मर्द के जिस्म के मखसूस हिस्सों को चूमती चूसती हैं, तो आज की वीडियो ऐसी खवातीन के लिए ही है कि वो किस तरह अपने शौहर को हमबस्तरी के दौरान लज़्ज़त दे सकती हैं। नाज़रीन, जिस तरह औरतों में शहवत होती है उसी तरह मर्दों में भी शहवत का एक अपना मयार होता है। औरतों की तरह मर्द भी चाहते हैं कि उनकी जिनसी ख्वाहिशात अपनी शरीके हयात के ताउन से परवान चढ़ सके। अगर शहवत की बिना पर देखा जाए तो औरत को हमबस्तरी के दौरान मर्द से ज्यादा जोश दिखाना चाहिए, लेकिन औरतें इसलिए जोश नहीं दिखाती कि औरतों में कुदरती तौर पर हया को मुसल्लित कर दिया गया है। वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को छुपाने की कोशिश करती हैं, पर औरतों को भी चाहिए कि वो बिस्तर पर भरपूर मर्द का साथ दें और अपने शौहर की जिनसी ख्वाहिशात की कदर करते हुए इसको भरपूर मजा दें। शौहर को लुत्फानंदोज करने के लिए नुमायां किरदार अदा करें। मर्दों की तरह औरतें भी बहुत से जिनसी मुगालतों का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शादीशुदा जिंदगी भरपूर तरीके से नहीं गुजार पाती। हमारे यहाँ औरतों को इतनी मुआशरती आज़ादी हासिल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने जिनसी मसाइल समझ नहीं पाती, मुगालतों का शिकार होकर सारी जिंदगी असली इज़्दिवाजी जिंदगी का लुत्फ नहीं ले पाती, शर्मो हया की वजह से अपने शौहरों से भी शिकवा नहीं करती। मियाँ बीवी के दरमियान मुबाशरत का अमल कोई बुरी बात नहीं है, उनका निकाह का मकसद यही तो है कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील कर सकें, और न ही जिनसी अमल से मर्द और औरत को कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है, बल्कि ये तो एक बहुत ही लुत्फ और मजा देने वाली चीज है। अलबत्ता शादी के इब्तिदा में कुछ औरतों के लिए ये अमल थोड़ा तकलीफ दे होता है, लेकिन बाद में नॉर्मल और लज़्ज़त आमेज हो जाता है। एक बार की हमबस्तरी के दौरान औरत कई बार डिस्चार्ज हो सकती है।
عورت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کئی بار ڈسچارج ایک وقت میں ہو سکتی ہے۔ مرد جب ڈسچارج ہوتا ہے تو اسے دوبارہ سیکس کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تاکہ عضو کا ڈھیلا پن ختم ہو سکے، لیکن عورت ہمبستری میں جتنی بار بھی ڈسچارج ہوگی پہلے سے زیادہ لطف اور مزہ محسوس کرے گی۔ البتہ کچھ مرد سپرے یا گولیاں وغیرہ استعمال کر کے گھنٹہ گھنٹہ ہمبستری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چاہے عورت ہو یا مرد، دونوں کو نقصان پہنچتا ہے اور لذت بالکل بھی نہیں ملتی۔ شادی کی بنیاد، شادی کا مقصد مباشرت ہے، لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ بلکہ خواتین بھی اس کی الف یا ب سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اکثر مرد یہاں تک کہ خواتین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مباشرت یعنی داخل کرنے کی اصل جگہ کون سی ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی دونوں ہی اکثر اوقات مباشرت سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے، بلکہ خواتین تو کم علمی کی وجہ سے مباشرت کو خود پر مسلط کر کے اسے اپنے لیے تکلیف دہ بنا لیتی ہیں۔ حالانکہ اس میں تو لطف ہی لطف ہے، تکلیف کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ہاں، بعض اوقات نئی دلہنوں کے لیے تھوڑی تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ تکلیف صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کچھ خواتین جنسی عمل یا مباشرت کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جب شوہر ان کے پاس آتا ہے تو خوف کی وجہ سے ان کے جسم میں اکراؤ آ جاتا ہے اور ان کی شرمگاہ کے لب بہت زیادہ تناؤ میں آ جاتے ہیں، اور جب دخول کا عمل ہوتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر خواتین اپنی اس خامی پر قابو پالیں تو نہ صرف خود بھرپور لطف حاصل کر سکتی ہیں بلکہ اپنے خاوند کے لیے بھی لطف کا سبب بن سکتی ہیں۔ جنسی لحاظ سے مرد اور عورت میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ مرد ذرا سی جنسی اشتعال سے فوراً مباشرت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر جیسے ہی مرد جنسی اشتعال میں آتا ہے تو فوراً جنسی عمل کے ذریعے ڈسچارج ہو کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ جنسی اشتعال کے بعد بیوی کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ڈسچارج نہ ہو سکے تو وہ شدید تناؤ میں آ جاتا ہے، جھنجھلاہٹ اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر مرد کو بیوی کے عدم تعاون کی وجہ سے بار بار اس مشکل سے گزرنا پڑے تو مرد کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یا تو مرد مکمل طور پر بیوی کو ناپسند کرنے لگتا ہے یا جزوی طور پر نامرد ہو جاتا ہے، یا پھر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو کر گناہ کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے تو فوراً اس کے پاس آئے۔ اگر وہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہیں جائے گی تو گناہگار ہوگی۔ مرد اور عورت دونوں کی جنسی تیاری میں بہت فرق ہے۔ مرد صرف 2 سے 3 منٹ کے جنسی اشتعال سے مباشرت کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور 2-3 منٹ میں ہی ڈسچارج ہو جاتا ہے، جبکہ عورت کو مرد سے 10 گنا زیادہ وقت لگتا ہے۔ ڈسچارج ہونے کے لیے اور مکمل مطمئن ہونے کے لیے عورت کو سیکس سے پہلے رومانس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کم از کم 30 منٹ تک ہونا چاہیے، تبھی جا کر اصل مباشرت کا مزہ حاصل ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے جنسی حصول کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔